हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ बर्तमान मु घर बाहरी सांग मैंने मु घर आसिक बर्तमान रोड रे चलुची आउ बर्तमान संध्या समय मु सब एमती चले मत समस्ते देखती अनाती कुआड़े जाऊँगी कुआड़े आऊँगी कहीं किंतु जानी पारंतिनी मु चलिकी आसबि एना बर्तमान पिला माने ठीक क्रिकेट खेलुछंती तांको पाखु तांको टिके देखैबि आपण मानकु से माने केते सारा मजा मस्ती करछंती आपण माने देखिले जानि परिबे कोन रेडी तो नेपाली बर्तमान मो पाखरे अछि अरे भाई हे ओके कुआड़े तमे पसी जाउ तमे जाना बन रेडी तो जय जगन्नाथ माड़ी चलो सांग माने पिला माने खेलुछंती कोन हेछि तोर असुविधा जुडुंग भाई तू आउट होई जइतलु कि आउट होइनु जबरदस्ती आउट कर देले कोन हेछि सत्य कथा बर्तमान पिला माने खेलुछंती आपण माने देखि परथिबे भाई कौन सोनू भाई जय जगन्नाथ अच्छा अच्छा मोबाइल सजाइल अरे सी तुमको विक्रम भाभी देछि सी निजे बेताल हो जाइछि अरे भाई पिला माने देखो तो छुआ माने गड़ी पइले पुआ कौन क्रिकेट खेल चलछि ट्यूशन आइलनी रेडी ट्यूशन आसिक क्रिकेट खेल बर्तमान चलछि देखी पारे पिला माने सब रोड ऊपर क्रिकेट खेलुछंती जेहेतु आमर बिल एरिया माने माटी एरिया तो देखो तो केमती कादु हो जाइछि सब आ किछ दिन पर गोटे धान चाष हो आमर एमती सब क्रिकेट खेलते रोड मानक जुड़ुंग अन्याय हो जाइछि तो प्रति ना गोटे बिचरा पिलाटा आउट हो नथला देखो ताको जबरदस्ती आउट करके एठी फील्डिंग करे हिंती तोते न्याय दवा अरे बॉल हजि गला हे भाई अरे बॉल आसबटी बॉल देखो पूरा से नाल जाकि पड़ जाइए अरे हे ताको बाट छाड़ुनी देखु से पिला को बाट छाड़ुनी अरे 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 तो बॉल बर्तमान जाकि नाल सानू ए बॉल मिल अच्छा अच्छा पहरिकी जाकि आने पड़ो टे पुआ रेडी तो बैटिंग होची बाउची बॉल हाँ रेडी आज कौन पढ़िल कौन आज पढ़िल कौन पढ़िल मन ना कि कईटा कौन बाड़े सब पचारे ना कहीदेव साइकिना नहीं सत को कौन पढ़िल आज कौन पढ़ा होता आज आकार हसईकार दुगईकार कौन पढ़िल आकार याड़ ना कौन पढ़िल आकार तो सत ठीक अच्छे ओके तो देखी पारे बर्तमान बॉल कलेक्शन पे पिला माने जाइछंती पछर गोटे बढ़िया फिल्डर अच्छे भाई सी डेई पड़ा बोधे जाइए तो देखते बर्तमान बॉल पे बोधे कुकुर डेई पड़ा आमर डग भाई पिला माने सब ठिया होती मत लगुच सी डेई पड़ा कहीं आसुनी सी कुआड़े गला आपण मैंने देखी पारे ସେଇଟା गोटे नालटे अरे भाई रे पुआ संध्या है से खेल घर को जाओ मंदिर जीवा ताहले मंदिर आज हाँ हौ जीवा टिके आलती करवा हाँ जय बाबा नीलकंठेश्वर देवा कर जय सांग माने मु मंदिर को आसिली मु मंदिर भीतर को जाऊँगी सांग माने मु मंदिर में दर्शन करूँ जय बाबा नीलकंठेश्वर देवा कर जय सांग मैंने मंदिर आरती कार्यक्रम सरी जाइए ठाकुर दर्शन सारी आम बर्तमान पहुँची जाइए आम गाँव में तो देखी पारे बर्तमान झुडुंग पुओ आ मु तीन जन जाक ठिया होइछु तो झुडुंग आज बाद्य बजाऊला आम मंदिर आपण मैंने तो देखिथे झुडुंग कौन थी तालटा कौन ताल मारुल ताक्ति नातिड़ी आउ कौन थी ता 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 तो बहुत सुंदर बाद्यटे बजाऊला
ଆଉ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସଢ଼େଇ ସବୁ ଥୋଇଛି ଆଉ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ସଢ଼େଇ ଥୋଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛୁଆବେଳ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ସେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଖେଳି ଆଇଛୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଖେଳ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ହଜିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସେ ଖେଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଖେଳଟି କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ତ? କ'ଣ ଖେଳୁଛ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖ, ବାସ୍କେଟ ବଲ୍ ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ କରିକି ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଉ ବାସ୍କେଟ ବଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଢ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫେରେଇ ଆଣୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କର। ରେଡି ତ? ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଲ ବୁଲେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗୋଲ ବୁଲିଆ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ରେ। ୱା ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାଇଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ? ଆରେ କ'ଣ ଫୁଲ ପକଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଚିତା ପଡୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ ବୁଲଉଛି ଆମର ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଭାଇ। ଆରେ ବା, ଆରେ ଇଏ ତ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲା, ଝୋଟି ଆଙ୍କି ସାଇଲେ ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ସଢ଼େଇ ଥୁଆ ହେଲା ଏମିତି ଛକା ହେଇକି, କ'ଣ କରାଯିବ ତାପରେ? ବଲ୍ ମରା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ ହେଇକି ସଢ଼େଇ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ବଲ୍ ମରା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଢ଼େଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବଲ୍ ସେପଟୁ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଡି, ମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇକି ମାରିବ ଏଇନା। ଆରେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ବଲ୍ ମାରୁଛୁ? ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ବରା ଫରା ଖାଇକି କାଗଜ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଜରିବ ବୋଧେ। ରେଡି, ମାର। ଆରେ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍କେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ବଲ୍ ଟିକେ ମାରିକି ବଜେଇ ପାରିଲାନି। ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଏଥି ସହିତ ୱିନ୍ କରିନେଇଛି, ବାସ୍କେଟ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପୁଅ ସବୁ ଯାକ ସଢ଼େଇ ଗଳେଇ ଦେଉ ମାରିକି ବଲ୍ଟା ଦେଖି। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଭରିକି ଅଛ? ଜରି କାଗଜ। ଆଉ ମଜବୁତ ଅଛି ତ ବଲ୍? ସେ କାଗଜଟାକୁ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେଲନି, ଆହୁରି ଟାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାଟିବ? ତୁ ତାହେଲେ ମାରିବୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଆରେ ହେ, ବଜେଇ ପାରିଲାନି ରେ, କ'ଣ ବାଜୁନି? ଆରେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଠି ଖାଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପୁଅ, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଝୁଡୁଙ୍ଗ। ପୁଅ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଦେଖେଇ, ବାସ୍କେଟ୍ କରିଦେ। ବାଜିନି, ଜଲ୍ଦି ବାସ୍କେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହାରି ଯାଇଛି। ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହାରିଗଲ ତମେ? ଆରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ଘଟଣା କ'ଣ? ଆରେ ହେ, ବଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖେଳିବ କେମିତି? ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି? ଆଉ ତାହେଲେ ରେଡି, ଆଉ ଏମିତି ତାହେଲେ ଖେଳ ହେଉଛି। ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଆଉ। ରେଡି ତ? ଓକେ, ଝାଳ ହେଇଗଲ ଆଉ ନା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଢ଼େଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବଲ୍ ଆଙ୍କର ଛିଡ଼ିଗଲା। ଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଲ୍ ନେଇକି, ଆରେ ବାବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଆଇଲା, ପୁରା ପ୍ରପର ବଲ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖେଇ ପୁଅ ସେ ବଲ୍ଟା ଆଣିଲୁ। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ବଲ୍ଟା ହେଇଛି। ରେଡି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇ ବଲ୍ରେ ମାଇଲୁ। ଆରେ ହେ, ବାଜୁନି କ'ଣ ପୁଅ? ବାଜିବ? ଦେଖେଇ। ଆରେ ହେ ଗଲା ଆଉଟ୍।